Hi guys, samahan niyo akong kumain. Meron ako dito ng crispy pata, Mang Tomas, sardinas, and kimchi. And rice too guys. Okay, tingnan natin yung crispy pata. Crunchy guys. Yan. Sausaw natin din sa Mang Tomas. Kain guys. Guys, sobrang crunchy. Pero guys, mas gusto ko pa yung sardinas kaysa din eh. Kasi hindi ako sanay kumain ng ganito. Next guys, try natin i-combine yung crispy pata at saka yung kimchi. Guys. Patay na itong kimchi, konti lang. Then, tikman natin. With rice. Ang sarap guys. Ang sarap yung combine. Ito guys, kimchi na to, gawa to ni mama. So guys, yung bago ako kumain na to, nag-tiktok ako. Hintayin nyo guys yung after ko. Kaka-work ko lang din guys sa school, tapos nag-tiktok ako, tsaka kakain. Maglilinis lang mamaya. Okay, try naman natin yung combine to. Natin. Ito. Wala na. Wala na. Guys. Crunchy guys. Si mama din nagluto na ito guys. Ito. Tapos kuhan tayo na ito. Sardinas. Din dyan. Then, kain. Sarap guys. Hindi ko na to guys papahabain. Baka kasi matakam kayo. So, bye-bye!